गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. ಈ ಕಂಠ ಏನು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆದರೂ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೇ ಇರ್ತಾ ಇದೆ, ಏನೂ ಅರ್ಥವಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ. ನ ಪರಮಾತ್ಮ ಅನೇಕತ್ವಂ. पुरश्चक्रे द्विपदः इति नात्र पूर्वं पठित्वा अग्रे गच्छामः. नात्र परिच्छिन्नस्य संसारिणः प्रवेशो अभिहितः इति त्रयोविंशाधिकशते भाष्यभागे अभूत्. अनन्तरे चतुर्विंशे शतं चतुर्विंशच्च तत्र चतुर्विंशति च प्रविष्टानाम् इतरेतरभेदात् परानेकत्वमिति चेत् एतत् वक्तव्यं. प्रविष्टानाम् इतरेतरभेदात्. प्रविष्टजीवेषु जीवापि अनेके सन्ति. अनेकजीवत्वात् अनेकजीवेषु प्रविष्टः इत्युक्ते स्वयम् अनेकजीवरूपेण विभक्तः इति भवति. जीव इत्युक्ते एको न भवति. तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशदित्युक्ते कथं जीवरूपेण जीवे एव प्रविशति. सो चैतन्यात्मकत्वात् जीवरूपेणैव तिष्ठति जगति जडं चैतन्यं च उभयमेव अस्ति. सो जीवरूपेण तत्र जीवाः अनेके सन्ति. प्रविष्टानां पत्र पश्य प्रविष्टानाम् इत्युक्ते जीवानाम् इतरेतरभेदात् ಪ್ರವಿಷ್ಟಾನಾಮಿತಿ ಜೀವಾನಾಮಿತಿ ವಕ್ತವ್ಯ. ಅಲ್ಲಿ ಆನಂದಗಿರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರ, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆನಂದರ ಹೇಳಿದ್ದಾರ. ಮರದೇನಪ್ಪ, ಅಯ್ಯೋ ಮರದೇಕೋ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನೇ ಬರೀತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವು ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಅವ್ರು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರವಿಷ್ಟಾನಾಂ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಜೀವಾನಾಂ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಯಾರನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದನೋ ಹೂಂ ಪ್ರಾವಿಶತು ತೇಷಾಂ. ಸೊ ಪ್ರವಿಷ್ಟಾನಾಂ ಇತರೇತರಭೇದಾತ್ ಜೀವಾಃ ಪರಸ್ಪರಂ ಭಿನ್ನಾಃ ಸಂತಿ. ಏವಂ ಪರಸ್ಪರಭೇದಾತ್ ಕಿಂ ಭವತಿ? ಪರ ಅನೇಕತ್ವಂ. ಪರಸ್ಯ ಆತ್ಮನಃ ಅನೇಕತ್ವಂ ಅಂದರೆ ಪ್ರವಿಷ್ಟಾನಾಂ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಪ್ರವೇಶಾನಂತರಮಿತಿ. ಪ್ರವೇಶಾನಂತರಂ ತೇಷಾಂ ಇತರೇತರಭೇದಸ್ಯ ಸತ್ವಾತ್ ಸ ಪ್ರವೇಶಕೋಪಿ ಅನೇಕೋ ಭವತಿ ಇತಿ. ಪರಾನೇಕತ್ವಮಿತ್ಯುಕ್ತೆ ಪ್ರವೇಶಕಸ್ಯ. ಪರಾನೇಕತ್ವಂ ಪ್ರವೇಶಕಃ ತದಪಿ ವಕ್ತವ್ಯಂ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಏನೋ ಈ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಪರಾನೇಕತ್ವ ಅಂದರೆ ಪ್ರವೇಶಕಾನಾಂ. ಪ್ರವೇಶಕಸ್ಯ ಪ್ರವೇಶಕಸ್ಯ ಅನೇಕತ್ವಂ ಅನೇಕತ್ವ ಪ್ರಸಂಗ ಅನೇಕತ್ವಂ ಆಯಾತಿ ಅಲ್ಲವೇ? ಪ್ರವಿಷ್ಟಾನಾಂ ಯದಾ ಇತರೇತರ ಭೇದೋ ಅಸ್ತಿ ಪ್ರವೇಶಕೋಪಿ ಅನೇಕಃ ಇತಿ ಭಾತಿ ಇತಿ ಭವತಿ. ಪರಿಹಾರಃ ನ ಏಕೋ ದೇವೋ ಬಹುಧಾ ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟಃ. ಪ್ರವೇಶಕಃ ಏಕಃ ಏವ, ಪ್ರವೇಶಾನಂತರಂ ಅನೇಕ ಇವ ಭಾಯಾತ್. ಏಕೋ ದೇವೋ ಬಹುಧಾ ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟಃ. ಏಕಸ್ಸನ್ ಬಹುಧಾ ವಿಚಾರ. ಏಕಸ್ಸನ್ ಬಹುಧಾ ವಿಚಾರ. ವಿಚಾರ ಇತಿ ಜಾನಾಸಿ. ವಿಚಾರ ಇತಿ ಕ್ರಿಯಾಪದಂ. ಕಥಂ? ಲಿಟ್ ಲಕಾರ. ಚಚಾರ ಚೇರತುಃ ಚೇರುಃ. ಚಚಾರ ಚೇರತುಃ ಚೇರುಃ. ಚಾರ ಹೇಳುವಕ್ಕಿಂತ ಚಚಾರ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು. ಅದು ವಿಚಚಾರ ಇದೆಯಾ? ಪಾಠಭೇದ ನೋಡು. ಏಕಸ್ಸನ್ ಬಹುಧಾ ವಿಚಚಾರ ಇದೆ, ವಿಚಾರ ಇದೆ. ಪಾಠ
ವಿಚಚಾರ ಇರಬೇಕಿತ್ತು. ಏಕಸ್ಸನ್ ಬಹುಧಾ ವಿಚಾರಃ ಅಥವಾ ಬಹುಧಾ ವಿಚಾರಃ ಭವತೀತಿ ಮಂತವ್ಯಂ. ಆನಂದಗಿರಿನಾ ಕಿಮುಕ್ತಂ? ಅದಲ್ಲ, ಅನಂತರಂ. ವಿಚಚಾರ ವಿಚಚಾರ ಇತಿ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಏಕೆಂದರೆ ವಿಚಚಾರ ಇತ್ಯೇವ ಲಿಖೇತ್. ಹೌದು, ವಿಸರ್ಗ ಇರಬಾರದು. ಯದಿ ಕ್ರಿಯಾಪದಂಚೇತ್ ವಿಸರ್ಗः न भवति. तत्र विचारः विसर्गो अस्ति, विसर्गान्तो अस्ति. ಅಂದರೆ ಆನಂದಗಿರಿ ಅನುಗುಣ್ಯೇನ, ಆನಂದಗಿರಿ ಪಾಠಾನುಗುಣ್ಯೇನ ವಿಚಚಾರ ಇತಿ ವಿಸರ್ಗಲೋಪಕೃತಃ. ಶ್ರೀಚರಣೈಃ ವಿಸರ್ಗಲೋಪೋ ವಾ ವಿಸರ್ಗಸಹಿತೋ ವಾ? ಮೂಲ ತೈತ್ತರೀಯ ಆರಣ್ಯಕೆ ಕಥಮಸ್ತಿ? ತದೃಷ್ಟ ನಿಶ್ಚೇತವ್ಯಂ. नो चेत् अत्र आनन्दगिरिना मंत्रं मूलमन्त्रम् अविज्ञाय कृतः पाठः दोषयुक्तो भवति अल्लवे? विचार विसर्गोऽपि अस्ति, विसर्ग नास्ति इत्युक्ते क्रियापदं. अवरु विचचार इति मत्वा आनन्दगिरि मोतिलाल बनारसदास आनन्दगिरिमेव अनुसरति. ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಮೂಲ ಏನೆಂದರೆ ಏಕಸ್ಸನ್ ಬಹುಧಾ ವಿಚಾರ ಇತಿ ತೈತ್ತರೀಯ ಆರಣ್ಯಕ ಸಂಖ್ಯಾ ದತ್ತ ಶ್ರೀಚರಣೈಃ. ತೈತ್ತರೀಯ ಆರಣ್ಯಕ ಮೂಲಗ್ರಂಥಃ ದ್ರಷ್ಟವ್ಯಃ. ತತ್ರ कीदृग्रूपं तत्र कीदृग्रूपम् इति आदौ द्रष्टव्यं. विचारः विसर्गान्तो अस्ति चेत् चचार इति न भवति. आनन्दगिरिणा कृतः चचार न भवति. टिप्पणी किमप्युक्तम्? अनुवादे अनुवाद टिप्पणी ಚರಿಸುತ್ತಿರುವವನು ಚರಿಸುತ್ತಿರುವವನು ಅಂದರೆ ಬಹುಧಾ ವಿಚಾರ ಏಕಸ್ಸನ್ ಬಹುಧಾ ವಿಚಾರ ಅಂದರೆ ಕೃದಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಚರಿಸುವವನು ಎಂದು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಚಾರ ಚರಿಸುವವನು, ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ವಿಸರ್ಗಾಂತಂ ಗೃಹ್ಣಾತಿ. ತೈತ್ತರೀಯ ಮೂಲಗ್ರಂಥಃ ದ್ರಷ್ಟವ್ಯ. ಆರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿದೆಪ್ಪ, ಈಗ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಗಂತುಮಪಿ ನ ಶಕ್ಯತೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಎತ್ತೆತ್ ತಂತವಸ್ಸಂತಿ ಆಲ್ ದೀಸ್ ವೈರ್ಸ್ ಇವೆ. ಓಕೆ, ಅನಂತರಂ ನಿಶ್ಚಿನುಮಃ. ಕಿಂತು ಆನಂದಗಿರಿ ಪಾಠೇನ ವಿಸರ್ಗರಹಿತಪಾಠः ಆನಂದಗಿರಿಣಾ ಗೃಹೀತः, ಅನ್ಯೈः ಶ್ರೀಚರಣೈः ವಿಸರ್ಗಸಹಿತः. ಮೂಲ ತೈತ್ತರೀಯ ಆರಣ್ಯಕಂ ಪಾಠः द्रष्टव्यः, तदानुगुण्येन निश्चेतुं शक्यते. विचारः इति इत्युक्ते विचारकर्ता इति मन्तव्यं. विसर्गरहितश्चेत् विचचार इति कर्तव्यम्. अस्तु, नाम अस्तु, तात्पर्यं तु एक एव अनेकत्वेन विचरति. अनेकजीवरूपं धृत्वा विचरति, अनेकजीवरूपं धृत्वा विचरति. अनन्तरं त्वमेकोऽसि बहून् अनुप्रविष्टः. तैत्तरीय आरण्यकं पुनरपि त्वम् एकः असि बहून् अनुप्रविष्टः ಅಂದರೆ ಬಹು ಉಪಾದಿಷು ಪ್ರವಿಷ್ಟಃ. ಹಲೋ ಬಹು ಉಪಾದಿಷು ಪ್ರವಿಷ್ಟಃ. ಯಥಾ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಃ ಅನೇಕ ಜಲೇಷು ಅನೇಕ ದರ್ಪಣೇಷು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಃ ದೃಶ್ಯಮಾನೋಪಿ ಮೂಲಬಿಂಬಸ್ತು ಏಕ ಏವ. ಏವಂ ಏಕೋ ದೇವಃ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಗೂಢಃ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಸರ್ವಭೂತಾಂತರಾತ್ಮ ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಭ್ಯಃ ಏಕತ್ವಮೇವ ಸಿದ್ಧ್ಯತಿ ನಾನಾತ್ವಂ ನ ಸಿದ್ಧ್ಯತಿ. ಅಸ್ಯ ತಾತ್ಪರ್ಯಂ ಕಿಂ? ಇತರೇತರ ಭೇದಃ ಯತ್ ಆಕ್ಷೇಪಕೇಣ ಉಕ್ತಃ ಅತ್ರ ಪರಿಹಾರಕಃ ಸಿದ್ಧಾಂತಿ, ಆಕ್ಷೇಪಕಃ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ ಅಭೂತ್. ಪಶ್ಯ, पूर्वम् आक्षेपकस्य अभिप्रायः सिद्धान्ति सम्मतः आसीत्,
अधुना तु आक्षेपकः पूर्वपक्षी अभूत्, परिहारकः एव सिद्धान्ति। इतरेतरभेदः वस्तुतः अस्ति इति मत्वा पूर्वपक्षी तथा पृच्छति। इतरेतरभेदः इत्युक्ते नानात्वं, नानात्वं न सत्यं केवलं कल्पितम् औपाधिकम् इति सिद्धान्तिनः प्रत्युत्तरम् अष्टे। प्रश्नप्रतिवचनयोः तात्पर्यं किमित्युक्ते नानात्वं दृश्यते, नानात्वं जीवनानात्वं दृश्यते, अत एव प्रवेशकस्यापि नानात्वम् अङ्गीकार्यं किम् इत्युक्ते न, प्रवेशकस्तु एकः एव, प्रवेशकः एकः एव, प्रविष्टानां नानात्वम् उपाधिवशात्, उपाधिवशात् प्रविष्टानां नानात्वम् उपाधिवशात् दृश्यते, तेन प्रवेशकस्य नानात्वं कल्पयितुं न शक्यं, प्रवेशकस्तु एक एव भवेत्। अष्टे। अग्रे गच्छामः। अग्रे प्रवेशानन्तरम् आत्मनः संसारित्वम् अत्र पश्य। आदौ प्रविष्टानां नानात्वम् उक्तम्, प्रविष्टानां नानात्वम् आक्षेपः। इक अनन्तर आक्षेपः अष्टम आक्षेपः। अष्टमाक्षेपे किं ब्रूते? प्रवेशानन्तरं संसारित्वमस्ति, न केवलं नानात्वं किन्तु संसारित्वमपि। आक्षेपः कथं भाषते पश्य। प्रवेशः उपपद्यते नोपपद्यते इति तिष्ठतु तावत्। प्रवेशः एव युज्यते न वा युज्यते इति तिष्ठतु। तिष्ठतु इत्युक्ते पृथक् तिष्ठतु, पृथक् तिष्ठतु, किन्तु ततोपि मुख्यतरविषयो अस्ति, तं मुख्यतरविषयं विचारयामः। प्रविष्टानां संसारित्वात्। प्रवेशकः कीदृशः, अनन्तरं प्रविष्टानां संसारित्वमस्ति, तदनन्यत्वाच्च परस्य। प्रविष्टानां संसारित्वं तेन किं सिद्ध्यति? तदनन्यत्वाच्च परस्य। प्रविष्टेन अनन्यः। सिद्धान्तिना किमुक्तं? प्रवेशकः प्रविष्टः एक एव, प्रवेशकः प्रविष्टः एक एव, तेन प्रविष्टोपि प्रवेशकेन अनन्यश्चेत् किं भवति? प्रविष्टः संसारी, तदा प्रवेशकोपि संसारी भवेत्। अयम् आक्षेपः। तद अनन्यत्वाच्च परस्य संसारित्वमिति। ಇದು ಅಷ್ಟಮಾಕ್ಷೇಪः। ಅಂದರೆ ಪ್ರವೇಶ ಕುರಿತು ಎಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳಿವೆ ನೋಡು. ಇದೆಲ್ಲ ಸಂಬಡಿ ಶುಡ್ ಸಮ್ಮರೈಸ್. ಸಮ್ಮರಿ ಇಲ್ಲ, ಚರ್ಚೆಗಳ ಸಮ್ಮರೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲವೇ? ಚರ್ಚೆಗಳ ಸಮ್ಮರೀಸ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಹಮೇವ ಪ್ರಯತಿಷ್ಯೆ ಈ ಚರ್ಚಾನಂತರಂ ಅಥವಾ ಅಧುನಾಪಿ ಯದ್ಯದತಿ ತತ್ರೈವ लेखिष्यामि। अस्तु। सो तदन सिद्धान्ति परिहारं करोति न अशनायाद्यत्ययश्रुतेः। श्रुतिर्ब्रूते अशनायाद्यतीतः, अशनाया पिपासादिरहितः। अत्र अशनाया पिपासरहितवाक्यं न उदाहृतम्, आनन्दगिरिणा उदाहृतं मन्ये, अथवा श्रीचरणैर्वा उदाहृतं मन्ये। श्रीचरणैः श्रुति दत्त बृहदारण्यके अस्ति। अष्टे बृहदारण्यके 3, 5, 1 एवं वाक्यं दत्तं किम्? वाक्यमेव न दत्तम्। अस्तु, ओके। ओके, आक्षेपक पुनः सुखित्व दुःखित्वादि दर्शनात् अशनायाद्यतीतत्वं श्रुतिर्ब्रूयात्, किन्तु श्रुतिस्तु अनुभव विरुद्धा अस्ति। अनुभवे सुखित्व दुःखित्वम् अस्ति, अनुभवे सुखित्वं दुःखित्वम् अस्ति, तेन जीवाः संसारिणः दृश्यन्ते। जीवेन प्रविष्टानां जीवैः अनन्यः प्रवेशकः, तेन प्रवेशकः परमात्मा अपि संसारी भवति। सुखित्व दुःखित्वादि दर्शनम् अनुभवे अस्ति। अनुभवं विहाय श्रुतिवाक्यबलादेव किमर्थम् अङ्गीकरणीयं कार्यम्? एवमेव खलु तात्पर्यं। पूर्वपक्षिणः आक्षेपकस्य तात्पर्यं
अनुभवे सुखित्वदुःखित्वमस्ति। यदि श्रुति ब्रवीति त्वं सुखदुःखरहितः इति श्रुतिरेव असत्यम् असत्या। श्रुतिरेव अप्रामाणिका भवति अनुभवविरुद्धत्वात्। भवतैव उक्तम् अनुभवानुसारेण श्रुतिर्वाक्यातव्या। अनुभवे सुखित्वदुःखित्वरूपसंसारित्वमस्ति। यदि श्रुतिः ब्रूते आत्मा संसारित्वरहितः श्रुतिरेव असत्या भवति, अप्रामाणिका भवति। न भवति किम्? अस्य प्रत्युत्तरं दीयते न लिप्यते लोकदुःखेन भाष्यः इति श्रुतेः। लोकदुःखेन अशनायाद्यतीतः इत्युक्ते देहगत अशनाया पिपासा कस्य भवति? देहस्य प्राणस्य च। देहस्य यावत् देहो भवति तावत् अशनाया पिपासे भवतः। सो अशनायादिरहितः इत्युक्ते देहरहितो भवति। अनन्तरम् ओके देहराहित्यमस्तु, किन्तु सुखदुःखान् अनुभवाः मनोगताः। मनः अस्ति। ओके देहं नास्ति चेत् नास्तु, देहं नास्ति चेत् मास्तु, किन्तु अन्तःकरणमस्ति, सुखित्वदुःखित्वमस्ति। अन्येन श्रुतिवाक्येन उच्यते न लिप्यते लोकदुःखेन भाष्यः। लोकदुःखेन न लिप्यते। लोकदुःखमित्युक्ते अन्तःकरणगतधर्माः सुखदुःखादयः आत्मनि न सन्ति। न लिप्यते। न लिप्यते इत्युक्ते आत्मा अन्तःकरणरूपो न भवति, अन्तःकरणादति अतिरिक्तः। पूर्वम् अशनायाद्यत्यय अतीतः इत्यनेन वाक्येन देहातिरिक्तत्वम् उक्तम् आत्मनः। अधुना अन्तःकरणाद् अतिरिक्तत्वम् उच्यते। सुखित्वदुःखित्वादिदर्शनात् न इति चेत् न लिप्यते लोकदुःखेन भाष्यः इति। लोक अत्र भाष्यः इति तत्र दुःखेन अनन्तरम् अल्पविरामो भवेत्। ಅಂದರೆ न लिप्यते लोकदुःखेन इत्युक्त्वा अतः भाष्यो भवति इति। लोकदुःखेन न लिप्यते। पश्य, लोकदुःखेन न लिप्यते, अतः लोकदुःखात् भाष्यो भवति इति। भाष्यः इत्युक्ते अतीतः असङ्गः। कठवाक्ये कठमन्त्रे एवमस्ति, लोकदुःखेन न लिप्यते किन्तु भाष्यो भवति। भाष्यकारः भाष्यः इत्युक्ते ततो अतिरिक्तः असङ्गः भवति इति। अस्तु, अनन्तरम् आक्षेपः पुनः प्रत्यक्षादिविरोधात् युक्तमिति चेत् सुखदुःखे स्तः अशनाया पिपासेऽपि अनुभवे विद्येते। एतत् प्रत्यक्षानुभवः। प्रत्यक्षविरुद्धं शास्त्रं ब्रूते, परिहारं करोति न। उपाद्याश्रयजनितविशेषविषयत्वात् प्रत्यक्षादेः। प्रत्यक्षानुभवः उपाधि अध्यासात् भवति। उपाधि अध्यासात् प्रत्यक्षानुभवः। उपाध्याश्रयजनित उपाधि आश्रयजनित उपाध्याश्रयजनित विशेषविषयत्वात् उपाधि आश्रयः उपाधिना संयोगः। आश्रयः इत्युक्ते संयोगः। उपाध्याश्रयजनितविशेषः। उपाधिसंयोगेन जनितविशेषः कः? सुखदुःखादि अनुभवः। तद्विषयकः प्रत्यक्षादेः। प्रत्यक्षानुभवः प्रत्यक्ष आदि ಏನಪ್ಪ? ಆದಿ ಅಂದರೆ ಅನುಮಾನವ? ಆದಿ ಏಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಏಕೆಂದರೆ ಸುಖ ದುಃಖಾದಯೋ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಏವ ಸಂತಿ, ಅನುಮಾನಮಪಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಶ್ರಿತಮೇವ. ಆದಿಪದಂ ಅತ್ರ ಅನಪೇಕ್ಷಿತಂ. ಶ್ರೀಚರಣೈಕ್ಯಮುಕ್ತಂ. ಪಶ್ಯ, ನಾನು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ, ಒಳ್ಳೆಯದು ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟೆ, ಈಗ ತೆಗೀತೀನಿ. ಅದು 125. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಗೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮೂರನೇದು, ಅನುಭವವು ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಪರೀಕ್ಷವಾದದ್ದು ಎಂಬ ತಾರ್ಕಿಕರ ಮತವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರವಾದಿಯು ಆಕ್ಷೇಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿ ಪ್ರಮಾಣೈ ಆತ್ಮನಃ ಸುಖಿತ್ವ ದುಃಖಿತ್ವಾದಯೋ ದೃಶ್ಯಂತೆ. ನೈಯಾಯಿಕಾಃ ಆತ್ಮನಃ ಸುಖದುಃಖಿತ್ವಾದಿ ಸುಖಿತ್ವ ದುಃಖಿತ್ವಾದಿ ಅನುಮಾನೇನ ನಿಶ್ಚಿನೋತಿ.
आत्मा प्रत्यक्षगम्यः इति मीमांसकाः, तत् प्रारम्भे उक्तं खलु अस्माभिः, प्रारम्भे उपोद्घाते, बृहदारण्यकभाष्यस्य उपोद्घाते मीमांसकाः मन्यन्ते जीवात्मा अथवा आत्मा प्रत्यक्षगम्यः, नैयायिकाः मन्यन्ते आत्मा अनुमेयः। किन्तु उभयोः सुखित्वदुःखित्वम् अस्ति। सुखित्वदुःखित्वसहितः सुखदुःखसहितः आत्मा इति मीमांसकाः मन्यन्ते, नैयायिकाः मन्यन्ते। किन्तु तयोरयमेव भेदः, मीमांसकाः आत्मा प्रत्यक्षः, नैयायिकाः मन्यन्ते आत्मा अनुमेयः। अतएव सुखदुःखादयो प्रत्यक्षसिद्धाः। प्रत्यक्षसिद्धश्चेत् कथं प्रत्यक्षसिद्ध इत्युक्ते अनुभवसिद्धः। अनुभवसिद्धं केन प्रमाणेन निराक्रियते? शास्त्रप्रमाणं तु अत्र प्रश्नः, शास्त्रप्रमाणं भ्रान्तिं निरस्यति, अनुभवसिद्धं निरस्यति किम्? अत्र केचन व्याख्यानकाराः मन्यन्ते प्रत्यक्षात् शास्त्रप्रमाणं बलीयः इति। शास्त्रं प्रत्यक्षात् बलीयः, अतएव प्रत्यक्ष अनुभवात् शास्त्रप्रमाणं प्रमाणतरम् इति। अत्र दोषो अस्ति। अन्यप्रमाणात् प्रमाणान्तरं न विरुध्यते। प्रमाणयोर्बलाबलनिश्चयो नास्ति। प्रमाणात् अन्यत् प्रमाणं प्रबलतरम् इति नियमो नास्ति। सर्वाण्यपि प्रमाणानि स्वविषयशूराणि इति भाष्यकारैरुच्यते। आगतं किम् एतद् वाक्यं? नागतं चेत् अस्मिन्नेव मन्त्रे आगमिष्यति, अग्रे आगमिष्यति। स्वविषयशूराणि प्रमाणानि इति भाष्यकारः ब्रूते। ಅಂದರೆ एकप्रमाणोक्तम् अन्यप्रमाणं न विरुणद्दि। न विरोधं कुर्यात्, न विरुन्द्यात्। एकं प्रमाणं यद् ब्रूते अन्यं प्रमाणं तस्य विरोधं न ब्रवीति। ब्रवीतु उक्त्वा प्रमाणं भवितुं नार्हति। ಅಂದರೆ कुत इति चेत् प्रमाणसिद्धं तु ज्ञानं भवति। प्रमाणसिद्धं ज्ञानं भवति। प्रमाणसिद्धज्ञानम् अन्येन प्रमाणेन कथं नाशयितुं शक्यते? अप्रमाणं चेत् प्रमाणेन नाशयितुं शक्यते। अप्रमाणं चेत्, अप्रमाणमित्युक्ते भ्रान्तिः। भ्रान्तिश्चेत् प्रमाणेन निरसितुं शक्यते, निषेद्धुं शक्यते। किन्तु एकप्रमाणसिद्धम् इत्युक्ते अन्यप्रमाणसिद्धं प्रमाणान्तरं न निराकरोति, न निषेधति। तत्र प्रमाणस्य व्याघातो भवति। प्रमाणयोर्परस्परव्याघातो भवति, क्लाशस्। क्लाश् इत्युक्ते प्रमाणयोर्परस्परव्याघातः। प्रमाणयोर्परस्परव्याघातः नाङ्गीकृतः। कुत्रचित् पण्डितसभायां मया श्रुतं, रामानुजपण्डिताः अपि रामानुज अनुयायिनोपि प्रमाणयोर्परस्परव्याघातं नाङ्गीकुर्वन्ति। अस्मत् व्याख्यानकाराः एव परस्परयोः परस्परव्याघातम् अङ्गीकुर्वन्ति। अङ्गीकृत्य प्रमाणानां बलाबलनिश्चयं कुर्वन्ति। प्रत्यक्षं दुर्बलं प्रमाणं, श्रुतिप्रमाणं तु अपौरुषेयत्वात् सबलम् इति। अतएव प्रत्यक्षेण सिद्धं प्रत्यक्षसिद्धं श्रुतिप्रमाणेन निराक्रियते, निषिध्यते इति। ಅಂದರೆ प्रमाणानां बलाबलम् अंगीकृत्य ओके, आदौ फस्ट् थिंग इज आदौ प्रमाणयोः परस्परव्याघातो न भवति। प्रत्येकं प्रमाणं स्वस्वविषयं ब्रूते, यद् अन्यप्रमाणस्य विषयं न भवति। प्रत्येकप्रमाणस्य स्वविषयः विशेषो भवति। स्वविषयविशेषो भवति, अन्यप्रमाणविषये न गच्छति। अतएव परस्परव्याघातो न कुत्रचित् भवति। अयं तु मुख्यविषयः। एते व्याख्यानकाराः परस्परव्याघातम् अंगीकृत्य यदि एकस्मिन् विषये प्रमाणद्वयमस्ति, एकेन प्रमाणेन उक्तम् अन्यं प्रमाणं विरुणद्धि चेत्
तर्हि उभयोरपि प्रमाणत्वात् सि तदपि प्रत्यक्षमपि प्रमाणं श्रुतिरपि प्रमाणम् उभयोरपि प्रमाणत्वे तर्हि उभयोर्मध्ये कतरः अङ्गीकार्यः कतरत् प्रमाणम् अङ्गीकार्यम् एवं विरोधो भवति विरोधपरिहाराय ते मन्यन्ते बलाबल विषयमानयन्ति ಅಂದರೆ प्रत्यक्षात् श्रुतिबलीया इति एकं प्रमाणम् अन्यस्मात् बलीयं कथं भवति केन प्रमाणेन प्रमाणविषयकं प्रमाणं निश्चिन्वन्ति पश्य प्रमाणमपि प्रमाणेन निश्चेतुम् इच्छन्ति एतदेव कुतर्कः इति श्रीचरणैरुच्यते शुष्कतर्कः एतदेव शुष्कतर्कः कैश्चित् व्याख्यानकारैराश्रितः एवंविध तर्कः एवंविध विचारः तत्र तत्र दृश्यते बेल्लंकोण्डादिग्रन्थेषु अपि दृश्यते ओके श्रुतिः प्रमाणतरा इति ते मन्यन्ते प्रमाणतरा इत्युक्ते प्रबलतरं प्रमाणं श्रुतिः इति कथं प्रबलतरं श्रुतेः अपौरुषेयत्वात् कथं श्रुतिरपौरुषेया श्रुतेः अपौरुषेयत्वं कथं सिद्ध्यति ಮತ್ತೆ अन्य प्रमाणेन कर्तव्यम् अनुमानप्रमाणेन सो अनुमानादपि श्रुतिश्रेष्ठा इति कथं सिद्ध्यति अनुमानेनैव ಏನಪ್ಪ ತಿ श्रुतिप्रमाणं प्रत्यक्षात् प्रबलतरम् इति कथं सिद्ध्यति श्रुतेः अपौरुषेयत्वात् श्रुतेः अपौरुषेयत्वं कथं सिद्ध्यति अनुमानप्रमाणेन तर्हि अनुमानं श्रुतेरपि प्रबलतरम् अभूत् ಅಂದರೆ ಏಕಂ ಪ್ರಮಾಣಂ ಪ್ರಮಾಣಾಂತರೇಣ ಪ್ರಮಾಣಸ್ಯ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ಪ್ರಮಾಣಾಂತರೇಣ ನಿಶ್ಚೇತುಂ ಶಕ್ಯತೆ ಪ್ರಮಾಣಸ್ಯ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ಪ್ರಮಾಣಾಂತರೇಣ ನಿಶ್ಚೇತುಂ ಶಕ್ಯತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊಂದಲ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತು ಇದು ಪಂಡಿತ ಸಭಾಯಾಂ ತತ್ರ ತತ್ರ ದೃಶ್ಯತೆ ನೀವು ಪಂಡಿತ ಸಭಾ ಕದಾಚಿತ್ ಶೃಣೋತಿ ನ ಅಸ್ಮಜ್ಜನಾನಾಂ ಅನ್ಯೇಷಾಂ ಶೃಣು ಮೂಲವಿದ್ಯಾವಾದಿನಾಂ ಪಂಡಿತಾನಾಂ सभाः शृणु तेषां चर्चा कदाचित् एव आनीयते अधुना न स्मरामि कुत्र यूट्यूब मध्ये एव मया श्रुतं तत्र हलो 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 इदेनप्प इदेनप्प अदे विच्छिन्नमभूत् लैन् विच्छिन्नम् अभूत् अस्तु पुनरारभे श्रुतम् अन्तिमवाक्यं श्रुतं सी प्रमाणयोर् परस्परव्याघातः एव न युज्यते परस्परव्याघातः कथं भवति प्रत्येकप्रमाणस्य विशेषविषयः अस्त्येव तो तत्र यथा चक्षुषा रूपं ग्राह्यम् अस्ति प्रमाणान्तरं येन रूपं ग्रहीतुं शक्यते श्रोत्रेण रूपं ग्रहीतुं शक्यते स्पर्शेण वा ग्रहीतुं शक्यते एकेन प्रमाणेन यत् 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 प्रतिपादितं यत् प्रकाशितं यन्निश्चितम् अन्यत् प्रमाणं तत्र अन्यत् प्रमाणस्य तत्र स्थानमेव नास्ति प्रमाणान्तरस्य तत्र पात्रमेव नास्ति कार्यमेव नास्ति न किञ्चित् कर्तुं शक्नोति कार्यं नास्ति कार्यमित्युक्ते तत् रोल् कार्यमेव नास्ति तत् रोल् एव नास्ति रोल् एव नास्ति इत्युक्ते तत् न दृढीकरोति न निषेधति न दृढीकरोति न निषेधति न किञ्चित् ब्रूते न किञ्चित् वा वक्तुं शक्नोति तथा शास्त्रमपि यत् प्रत्यक्ष अनुमानादिभिः यत् निश्चेतुं न शक्यते तत्रैव शास्त्रं प्रमाणं भवति मीमांसकाः जीवात्मा प्रत्यक्षप्रमाणगम्यः इति मीमांसकाः मन्यन्ते जीवात्मा अनुमानप्रमाणगम्यः इति नैयायिकाः मन्यन्ते बौद्धाः मन्यन्ते जीवात्मा नास्त्येव अनात्मा सि बौद्धानां श्रुतिप्रमाणं नास्ति बौद्धानां श्रुतिप्रमाणं नास्ति केवलं प्रत्यक्ष अनुमानकुशलाः ते अपि नैयायिकवत् ते अपि अनुमानकुशलाः अत एव नैयायिकाः अपि प्रत्यक्ष अनुमानकुशलाः मीमांसकाः अपि प्रत्यक्ष अनुमानकुशलाः बौद्धाः अपि प्रत्यक्ष अनुमानकुशलाः
ಏತೆ ತ್ರಯಂ ಪರಸ್ಪರಂ ವಿವದಂತೆ. ಆತ್ಮ ನಾಸ್ತಿ ಕುತಃ ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಗಮ್ಯಃ ನ ಅನುಮಾನಗಮ್ಯಃ ಇತಿ ಬೌದ್ಧಾಃ, ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಗಮ್ಯಃ ಇತಿ ಮೀಮಾಂಸಕಾಃ, ನ ಅನುಮಾನಗಮ್ಯಃ ಆತ್ಮ ಇತಿ ಜೀವಾತ್ಮ ಇತಿ ನೈಯಾಯಿಕಾಃ. ಏವಂ ವಿವದಂತೆ. ಅದ್ವೈತಿನಾಂ ಕೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯಃ? ಅದ್ವೈತಿನಾಂ ಆತ್ಮ ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಗಮ್ಯಃ ನ ವಾ ಅನುಮಾನಗಮ್ಯಃ. ಸ್ಮರಸಿ ಉಪೋದ್ಘಾತೆ ಆದೌ ಉಕ್ತಂ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕೆ. ತತ್ ಪುನರೇಕವಾರಂ ಪಠ. तत् अधुना एतावान् विस्तृतचर्चानन्तरं पुनरपि पठ. संक्षेपेण अस्ति तत्र, अल्पवाक्यैरेव उक्तं, तत्र पुनरपि पठ. तत्र भाष्यकारः ब्रूते श्रुतिप्रमाणादेव आत्मनः आत्मा देहातिरिक्तो अस्ति देहान्तरसम्बन्धी आत्मा, देहातिरिक्तो अस्ति देहान्तरसम्बन्धी आत्मा इति श्रुतिवाक्यादेव निश्चित्य श्रुतिगत अनुमानसदृशवाक्यैः, श्रुतिगत अनुमानसदृशवाक्यैः निश्चित्य मीमांसकाः मन्यन्ते प्रत्यक्षसिद्धः इति, नैयायिकाः मन्यन्ते अनुमानसिद्धः इति अंततो गत्वा भाष्यकाराणाम् अभिप्रायः. ಅಲ್ಲಿ ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಅಂದರೆ ಶ್ರುತ್ಯಾ ಉಕ್ತಮೇವ ಅಸ್ಮತ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಗಮ್ಯಮಿತಿ ಮೀಮಾಂಸಕಾನಾಂ ಆಗ್ರಹಃ. ಅನುಮಾನಗಮ್ಯಮಿತಿ ಅದು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯಾನ್ಯಾಶ್ರಿತ್ಯ ನಿಶ್ಚಿತ್ಯ ಅನುಮಾನೇನೈವ ನಿಶ್ಚಿತಮಿತಿ ಮೀಮಾಂಸಕಾ ನೈಯಾಯಿಕಾ ಮನ್ಯಂತೆ. ಅಂತತೋ ಗತ್ವಾ ನಿಶ್ಚಿನೋತಿ. ಅಸ್ತು ನಾಮ ಶ್ರುತ್ಯಾ ವಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೇಣ ವಾ ಅನುಮಾನೇನ ವಾ ಏನ ಕೇನಾಪಿ ಪ್ರಕಾರೇಣ ಜೀವಃ ಅಸ್ತಿ ದೇಹಾದ ಅತಿರಿಕ್ತಃ ಪರಲೋಕ ಸಂಬಂಧಿ ದೇಹಾತ್ಮ ಸಂಬಂಧಿ ಅಸ್ತೀತಿ ಯಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಂ ಭವತಿ ತಸ್ಯ ಕರ್ಮಾಣಿ ವಿಧೀಯಂತೆ ಇತಿ ತತ್ರ ಪ್ರಸಂಗಃ. ತತ್ರ ಏವಂ ಪ್ರಸಂಗಃ अस्ति. किन्तु अथ बौद्धानां श्रुति प्रमाणं नास्ति, अत एव अनात्मा. किन्तु बौद्धाः पुनर्जन्म अंगीकुर्वन्ति. यदि देहेन्द्रियमनांसि एव आत्मा, देहेन्द्रियमनांसि एव आत्मा, तर्हि पुनर्जन्म कस्य भवति? देहेन्द्रियमनसां त्यागे, शरीरत्यागे देहेन्द्रियमनांसि नश्यन्ति, तर्हि उत्तरजन्मनि कथं गच्छति? स एव जीवः कथं गच्छति? तत्रापि बौद्धेषु सिद्धान्तत्रयमस्ति. केचन जगत् सत्यत्ववादिनः. समय हेळप्प, ಒಂದು ಏಕ ನಿಮಿಷ अस्ति. ಅಂದರೆ ಜಗತ್ ಸತ್ಯತ್ವವಾದಿನಃ ಯೋಗಾಚಾರಾः, जगत् सत्यत्ववादिनः एके सन्ति, जगत् विज्ञानवादिनः द्वितीयाः. जगत् प्रत्ययमात्रं बाह्य जगन्नास्ति इति, बाह्यजगद् अस्ति इति केचन मन्यन्ते. केवलं मनोमात्रं जगत् इति विज्ञानवादिनः. बाह्य ಅಂದರೆ पदार्थरूपेण जगदस्ति इति एके मन्यन्ते. मनोमात्रं जगत् प्रत्ययमात्रं जगत् बाह्य पदार्थरूपेण नास्ति इति द्वितीयपक्षः. इक पदार्थरूपेण नास्ति, मनोरूपेण अपि नास्ति, केवल शून्यम् इति तृतीयपक्षः. एवं पक्षत्रयं बौद्धेषु अस्ति. किन्तु त्रिषु साम्यमस्ति. जगत्तु क्षणिकम् अन्टे क्षणिकं न किमपि उच्यते, अनित्यं, परिणामशीलम् अनित्यं. जगत् निरन्तरं परिवर्तते, परिणामशीलं तु सर्वेषां समानम्. अनित्यम् अनित्यमित्तु बाह्यसत्यत्ववादिनोपि मन्यन्ते, विज्ञानवादिनोपि मन्यन्ते, क्षणिकवादिनोपि शून्यवादिनोपि मन्यन्ते. सर्वेपि बौद्धाः, सर्वेषु बौद्धेषु समानस्तु जगत् परिणामशीली, न तु नित्यः. नित्यः केवलं परिणामशीली, न तु नित्यः इति समानः. ओके, जगत्तु विज्ञानवादिनस्तु
बुद्धि अन्तःकरणप्रत्ययमेव मन्यन्ते, शून्यवादिनस्तु जगन्नास्त्येव मन्यन्ते। किन्तु बाह्यपदार्थरूपेण जगदस्ति इति अन्येपि मन्यन्ते। तत्रापि द्विविधाः सन्ति। के बाह्यजगद्रूपपदार्थः प्रत्यक्षगम्यः इति केचन, अनुमानगम्यः इति केचन। बाह्यसत्यत्ववादिषु द्विविधाः सन्ति। प्रत्यक्षेण जगत् ज्ञायते, अनुमानेन ज्ञायते। उभयो योगाचारः सूत्रान्तिक न, योगाचारः अन्योपि अस्ति, न स्मरामि। सौत्रान्तिकः अन्योपि न स्मरामि, अस्ति, एवमस्ति। किन्तु बाह्यजगद् अस्ति इति मन्यन्ते। तथा केचन आत्मापि अस्ति इति मन्यन्ते व्यवहारिकदृष्ट्या। अन्ततो गत्वा मोक्षे नास्ति, किन्तु व्यवहारिक आत्मत्वं कैश्चिदेव अङ्गीकृतं। किन्तु ते प्रसिद्धिं न गताः। अन्ततो गत्वा विज्ञानवादिनः शून्यवादिनः एव प्रसिद्धाः येषु दिनेषु। विज्ञानवादिनः केवलं वृत्तिमात्रम् अङ्गीकुर्वन्ति, जगदपि वृत्ति आत्मापि वृत्ति। जगदपि प्रत्ययः आत्मापि प्रत्ययः, अत एव उभयमपि नास्ति इति। शून्यवादिनस्तु जगन्नास्ति आत्मापि नास्ति, उभयोरपि शून्यत्वं। जगत्शून्यत्वम् आत्मशून्यत्वं शून्यवादिनो मन्यन्ते। जगत् क्षणिकविज्ञानम् आत्मापि क्षणिकविज्ञानम् इति विज्ञानवादिनो मन्यन्ते। अन्ये बाह्यसत्यत्ववादिनः जगत् पदार्थं मन्यन्ते, आत्मविषये इतोपि मया विचारणीयः, इतोपि मया पठनीयः, किन्तु तेषु कश्चन मन्यते आत्मा अस्ति इति। तत् कुत्रचित् पठितं मया, तत् विस्तरेण अन्विष्य निश्चेतव्यो मया। अस्तप्ಪ, ಸಮಯೋ ಜಾತಃ, ಅವಶಿಷ್ಟಂ ಶೋ ವಕ್ಷಾಮಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಇದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರುತಿಯೋ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಮಾಣಯೋ ಬಲಾಬಲ ವಿರೋಧ ಆದೌ ತೆನ್ ಬಲಾಬಲ ನಿಶ್ಚಯ ಏತದಧಿಕೃತ್ಯ ಶೋ ವಿಸ್ತರೇಣ ಉಕ್ತ್ವಾ ನಿಶ್ಚೇಷ್ಯಾವಃ. ಅಸ್ತು. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ.